RVF lam chin service leilung hun ten kebisin tharau rol arazo ring tu boy khria du dot zet mi nulepa ulenaw pol kan nga khlap zet mi nawte Jesu Khri minin chibai krun laubuk RVF lam service tuni chu Adventus chan zarpi voi khatna ka kan thleng sal zo tuni kan siar ding mi pathian e tong kampol tla chu prophet Jeremiah bung som thum le bung thum chang thaili sin thairuk tiang Bible ve ni siarna ka Teslon kwat khat bung thum chang thaini sin bung li chang panhi tiang thu thang tha siarna ka chun Luka bung kulhuan khat chang kulhuan nga isin kulhuan riat tiang le som thum le pali sin som thum le prok tiang pol tlan spe tuini a Adventus ti mi kha ruat khom tlang in thrau tha jang lak cheu si ulenaw pol Adventus ti mi chu Latin tong asi ratnak thlengnak tia asulam auma si boipa rat thleng ding kha hak thlapnak chan songloi chu Adventus san tia kan kawasi Adventus chan chu then hin aum chen mai sa chu Adventus zarpi avai khatnak isin thokin December thla ni thairuk ni tiang asi Adventus san then hi nak chun December thla ni thai sari ni sin thokin December thla ni kulhuan li tiang kar khat arai asi Adventus san chu Mesia boipa aratnak ding rangi tim tua nak chan songloi asi Adventus san sunga zarpi vaili aum Adventus zarpi avai khatna ka chun boipa avai ni nak in arat sal nak thu kan huding Adventus zarpi avai ni nak a hin boipa i arat nak ding ranga lamzin sial atulzia timikha kan huding Adventus san zarpi avai thumna ka chun lung oinak kan nei atulzia asi lung oinak zarpini tiatla ko asitheu Adventus chan zarpia vaili nak chu Emmanuel boipa chu kan manhena umzaw asi ti mi zarpini asi hi Adventus chan sunga thit umnak pol hi sacrament in chu tua thei asinan nupi thit nak puai tua ding chu Catholic ko ran in kham asi ulenaw pol tua boipa Jesu Khri aratnak thu ruat khom tlang usi hi leilung tluna boipa Jesu Khri aratnak phunthum aumasi avai khatnak in boipa aralai a mi hwa i ngak thlap zat mi asi asinan avai ni nak in arat saltika chun amma adu mi vekin anung tu pol ranga kum khwa nun nuam nak lak song pek dinga si avai khatnak in boipa ra lai a zau manin an theilau dai zir ziarten ra da si asinan avai ni nak in boipa ra saltika chun ama kha mi hmuain an huding an theiding si avai khatnak in boipa ra lai a chorol eina kwang sunga puan nem te thon an tuami an khimasi asinan avoi ni nakin boy par saltika chun atleu zen mi sunloi nak puan thon arating avoi khatnak in boy pa aralai a ningsak nak thinglamta phurterin mibur pin an thlunasi asinan avoi ni nakin boy par saltika chun van chung mi burpi polin an thlundingi sunloi nak thon rading i akuta uknak fung akeng ding asi avoi khatnak in boipa ralai a mipi in pathiani minin ratu chu thloswa van lunnak umram se tia an au da i avoi ni nakin arasaltika chun athu athun swak tu pol le van chung mi pol thon boipa chu an huak ding i biak pha in pathiani minin aratu chu thloswa van lunnak umselo tia an thang that lai ding asi
avoi khatnakin boipa ra lai a mi pi in thinglam ta para that o tia athu anthenda si asinan avoi ni nakin boipa rasal tika chun boipa sonin mi hua kha an tua mi vekin thu athen salding asi avoi khatnakin boipa ra lai a mi hua chu du dot nak nei dinga le ama lama tang chiao ding in thu azir da nan avoi hi nakin arasal tika chun du khal sela du lau khal sela mi hua chu amai kutanga an khleng thlu lai ding asi du dot mi nulpa ulana pol avoi khatnak le avoi hi nak karlaka avoi thum nak in boipa chu kan hena ara theu chutin chun kan hena boipa chu ni tin ten ara ring asi boipa i thile sa kan san kan eitika se pui thiam polin sacrament an tua tika se ama boipa minin mi panhi mo pathum mo komin tha kan cham tika se atong kam asimi bible kan siar tika se dudo nak tha kan tuan tika se dudo nak pham kim zetin u naw sungkhat rual vekin kan rak tika se boipa chu kan hena avoi thum nak din hunin ara thewa si ziang tik pawa ara khala kani chu boipa ranga ready in kan atula si ziang tik pawa boipa ara khala kani chu tim tua chia ring mi kan si chiao pe i tuini kan siar mi bible avai ni nak teslon kwat khat bung thum chang hei thum a kan boipa Jesu Christ chu amit hiang hlim pol thon arat sal tika kan pathian maya mi pham kim le mo thluk ding lau mi chiang hlim nan si thainak dinga tia polin teslon khwami pol cha kwat vekin kanitla tunia atharin cha inrun kwat salasi pathian maya pham kim mi le mo thluk soi sel ding lau mi chiang hlim kan chan thainak dinga pathian du zongin kannung atula si ulenaw pol tuini kan siarmi thu thang tha luka bungkulwan khat chang som thum le pali sin som thum le parok sunga tla hin Jesu in ral ring in u puai tua i zu in le sa ein sise nun kho sak nak hel kam in sise wa re raw lau nan silerin laupia chui ni chu arat thleng ding i thang bang tukin alau ok ding zianga tile chui ni chu leitlun mi hua para arat thleng ding ral ring zetin ula arat thleng ding mi thil hua hi himten nan pa suak theinak dinga thazang nei dingin le milai phapam hai nan din theinak dinga chat bang lau in thla cham tia in zarasi thla cham nak atul zarasi churonga ulenaw pol hi adventure sana nuam nak tua ding pol supin ralrin nak thon thla cham ring ding kan sia si ni tin kan tua kel hatuan pol kha felten tua pha in thla cham ding kan sia si Christmas thlaswa kan chau theinak dinga Christmas novena thacham nak tua dinga karun lau som ziang atile Christmas zana naute Jesu chu kan hena arat thleng ding asi kan tua mi thatnak pol hi naute Jesu kha aswa nak lak song in pek usi rv ngai tu mwa asa te na thiam tu pa le fa pa le thiang thrau in thloswa thar lo perham se amen